আবারও প্রাণ গেল দুই ঠিকা শ্রমিকের। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার মেচা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কাল বৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাত চলাকালীন এফজিডির কাছে একটি শেডের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনজন ঠিকা শ্রমিক। আচমকা সেই শেড ভেঙে পড়ে, চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তৃতীয় ব্যক্তি। মৃত দুই শ্রমিকের নাম প্রেম শঙ্কর, বয়স 31 বছর, ও কুমার পাল, বয়স 31 বছর। তারা উভয় উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকাল থেকেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের 2 নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ঠিকা শ্রমিকেরা। তাদের দাবি, মৃত আহত শ্রমিকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নিরাপত্তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা আজকেও কাজে যোগ দেননি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো অফিসিয়াল প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বারবার এই ধরনের দুর্ঘটনার ফলে মেচা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। তদন্ত এবং দায়িত্ব নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা সেটাই এখন দেখা। আজকে আমরা এই জন্য এখানটাতে সবাই মিলে সমবেত হয়েছি, যে তিনজন ভাই কাল মারা গেছে তাদের পরিবারের কথা আমরা চিন্তা করে। কারণ আমরা সবাই যারা এখানে কাজ করছি তারা প্রত্যেকেই পরিবারের সেফটি নিয়ে চিন্তিত। আজকে যদি আজ যে তিনটা ভাই মারা গেছে, কাল যদি আমি যাই তাহলে আমার কি হবে, এই করে আমরা সবাই মিলে এখানে দাঁড়িয়ে আছি তার এবং সেই পরিবারকে সুষ্ঠু সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। আরেকটা বিষয় বলতে চাই, আগামী দিন যেন এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হওয়ার কোন রকম সুযোগ না থাকে, তার জন্যই আজকে আমাদের এই প্রদর্শন। कल शाम 7 बजे बारिश का समय आने के कारण हम अंदर थे। वो लोग ऊपर से उतर के नीचे स्टोर में सामान रखने गए थे। उसी दौरान थोड़ी हवा तेज होने के कारण ऊपर जो चिमनी के ऊपर भाड़ा रखा था वो उस पे गिर गया। 3 आदमी था, 3 में 2 की डेड हो गई, एक का ट्रीटमेंट चल रहा। और साहब को मैंने बोला कि साहब हाइड्रा मंगा दो। 1.5 घंटे के बाद हाइड्रा आया वहाँ। अब किसी स्टाफ वाले ने साहब के ने हाथ नहीं लगाया, उसमें सुकट नहीं था उस समय। बारिश उस समय था, बाद में पहुंचा पूरा स्टाफ, बारिश को समय चल रहा था। और जब 7 बजे के लमसम में आनी उठा, बारिश आया, ऊपर से वो जो शेड है बनाया गया था वो भाड़ा वो पलटी हो गया स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टोर था और उसमें 3 आदमी जब के वो स्पॉट डेट हो गया। एक आदमी का उसका भी पैर फ्रैक्चर हो गया है, हाथ सब टूट गया है, अभी जी रहा है। भगवान उसकी चाहिए कि उनका मम्मी पापा जो भी फैमिली है उनका पैसा मिले, घर चल जाए। उनको जीवन में अब तो कोई है नहीं उनका कमाने वाला। कितना आदमी था शेड पे? वो 6 लोग था, 3 आदमी तो बच गया है, चोट थोड़ा बहुत आया है, 6 आदमी पीठ पे आया हुआ है और 3 आदमी का मौत हुआ। एक आदमी का पूरा मैंने वो भी समझिए कि वो खाली सांस चल रहा है। वर्कर का सेफ्टी, अरे नीचे में सेफ्टी है लेकिन ऊपर में कोई इन्फेक्शन कर नहीं करना। नीचे रहता है तो बोलता है लोग कि ग्रीन टेप लगाओ, क्या बोलते हैं, पीला टेप लगाओ, लेकिन ऊपर में कोई देखने जाता नहीं है।